Hello guys. For this video guys, ngaon ta guys. Ang bibi guys. Hala guys. Sudan guys, sudan guys, gulay ugan guys. Gulay o gulad. Isda. Squash guys. Hala guys. Squash food. Squash. Mami kayong kan guys, ang bulag guys. Yan, ibutan nga kuan guys. Bulad food guys. Pipino. Tara pipino. Apoy bulad oh. Ano yung sudan doon guys? Bulad. Ganito o bulad food. Isda. Pinirito isda guys. Muna yung paborito ni Bibi guys. Pinirito isda. Yan na nako ng kaon na. Sige na bunso. Pagkaon na bunso. Pas-pas kayo magkaon si bunso guys. Oh, dalawa guys. Kapit na nahurot. Kapit na mahurot guys. Yung pagkaon guys. Hello. Kaon si bunso. Bunso, kaon bunso. Ano kay? Ato po mo makilala biya karon ta. Palit mo og si Nina. Kay closing niyo karong Lunes. Up.